Shalom ken dengan sisa daulan pengendang Kuria GKPPD Silako Merjamita hari Minggu tanggal 25 April tahun 2020 sada bangkat mau kita mi persermonan ta imo persermonan Minggu Jubilate mersodi mau kita Bapa permasehate pergegohi mau kami mengarusi katami asa terjamitakan kami dengan imo kami jana pergegohi merkite tendi perbadia. Amen. Keda dengan jamitanta Minggu Jubilate 25 April 2020 sada masih tersurat i sada Yohanes pasal telu memungkah ayat 10 sibah nai sohmi ayat 24 bagian moninaisi. Keberanian i hadapan debata. Enmo tandana kita roh bay debata nai. Gabe berani jana tenang kita i hadapan debata. Tapi mula lot siakap kita mersalah ibas pusuh pratenta. Jana si betoh taran ngoi i hadapan debata. Ai belgahan ngo debata i betoh ngo karinana. Jadi ale dengan sini kekelengan. Mulai ibas pusuh pratenta odalot kita memain salah. Tok mo kita jana berani kita i hadapan debata. Barangkade si pido bananai si jalo ngoi kumarna si wei katana jana si ulakan ni pergedona. Hukum ni pergedona imo kena percaya kita bai anakna Yesus Kristus jana kena mersi kekelengan kita dekat dengan bagi si inggo idokan Kristus banta. Karina kalak si mungoi kata debata ngeluh ngo iya rebak dekat debata jana debata ibagasan sa. Si betoh ngo ibagasan kita debata karena ipetok tendi perbadia singgo ni berikan debata banta. Ini mau sakatna. Kira dengan si sada ulan ibagasan Tuhan Yesus Kristus konteks ni jamitanta ibagasan katiken tikan i tengeskan surat sada Yohanes mi kuria-kuria imo konteks kemulihkan masa ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah Kuria na idoken ajaran dosetis dekat ajaran gnostisisme. Ajaran dosetis mendoken bahwa Tuhan Yesus si oda tuhu-tuhu gabe jelma. Oda tuhu-tuhu ia merdagingkan bagi jelma si tuhu-tuhu. Tapi idoken ngo Yesus si pelin lendung sambing. Mula bahasa Indonesia itu kenia pelin maya sambing. Kena dengan imo sada ajaran na beredar i gereja katikai janam bue ngo kalak percaya tersengeti. Berbahaya ngo ajaran nen kemulihkan oda mengakui tuhu-tuhu Yesus si berinkarnasi gabe jelma. Seolah-olah Yesus si bagi malaikat sambing odal boy ijamah jana oda boy tading i tengah-tengah dunia en bagi patutna jelma. Imo ajaran perjolo na beredar ketika ajaran peduakan imo ajaran gnostisisme ketan kata gnostik marang pe ilmu pengetahuan. Keda dengan ajaran en mendokkan magahkan lako kenan keluahan i oda cukup pelin percaya sambing mendahi Tuhan Yesus. Tapi kena ngo memperoleh marang pedapeten pengetahuan misterius. Pengalaman-pengalaman misterius. Mendahi debata merkite pengetahuan-pengetahuan na mendalam. Boy mo iperoleh en merkite bertapa dekat melakukan kontemplasi-kontemplasi khusus. Imo ajaran-ajaran inti ketan gnostisisme en jana idoken ngoisi bahwa karina kala Kristen singgo percaya be Kristus kena dapetan gnostisisme baru pe asa dapetan keluahan. Kena dengan sini ajarkan Yohanes ibas buku naen imo tersenget tuhu-tuhu ngo Yesus Kristus si tubuh berinkarnasi merumangkan jelma. Jana tuhu-tuhu ngo ia gabe daging. Bahkan lot daroh, lot lai ibagasan dagingna. Yohanes sendiri
nggo meningtingkan ni merkite mendokan mula oda ngo ipangan kene daging Kristus. Jana oda yenum kene darohna, oda dapetan keluahan kene. Kene dengan sisada ulan, Yohanes secara spesifik mengidah moralitas kekristenan imo berpusat mi engkelang niate. Janai bagasan jamitan ten merkite turpuk i pasal telu sada Yohanes en ipacidah ngobakune patutna kala Kristen idi si enggo gabe duka-duka debata, si enggo menjalo tendi perbadia, jana si enggo lot kedebatan ibagasan kedirinna. Kena dengan pertobatan Kristiani menurut Johannesen imo perubahan tabiat-tabiat. Barang peidoken mengikutkan bako debata, mengikutkan bako Yesus Kristus, kumerna enggo menjalo tendi perbadia. Percaya mendahi Yesus Kristus, mengkekelengi Yesus Kristus, mengakibatkan terjadi perubahan-perubahan tabiat. Jana perjuangan secara moralitas ibagasan kenggeluhanen imo bakune asa tabiat jelmai berubah berangsur-angsur. Kelahiran kembali adalah perubahan tabiat gabe mengkenggeluhankan tabiat Kristus. Barang pe bako ni debata. Imo sidah ayat sibah ibagasan sada Yohanes pasal telu enda. Kira dengan si sada ulan ibagasan jamitan taen ibahing sada urayan tersenget bakunengo perubahan tabiat ini terjadi. Mulai si idah desen ibas jamitan ten na berjudul keberanian ihadapan debata ido kendai en mo tandana kita roh bai debata nai gabe berani janah tenang mo kita ihadapan debata. Melalot siakap kita mersalah ibas pusuh pratenta jana si betoh tarar ngoi ihadapan debata. Ai belgahan ngo debata ibetoh ngo karinana. Jadi ale dengan sini kekelengan mulai bas pusuh pratenta o dalot kita memain salah tok mo kita jana berani ihadapan debata. Rempun ni jamitan ten imo menguai perintah-perintah ni debata. Mereka demun misi nggo kugecakakan kami dari ayat 10 sibah sohmi ayat 20 sada tersenget bakune kita gabe berani janah tenang ihadapan debata mula odalot siakap salah perulanta. Jadi isen ipacidah sada kata penting imo ayat 20 kata pusuh pratenta. Iulangi nolangoi ayat 20 sada kata ibas pusuh pratenta odalot kita memain salah. Kata pusuh pratenta ketan bahasa Indonesia idoken hati nurani. Jana hati nurani ketan bahasa Yunani imo sunodesis. Sunodesis marang pe hati nurani imo polisi moral, polisi etis ibagasan kenggeluhan pribadi jelma. Hati nurani marang pe sunodesis imo wakil Tuhan ibagasan geluh pribadi jelma. Sunodesis marang pe pusuh praten marang pe hati nurani adalah suara yang paling keras berbicara ketika orang percaya akan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Mula naing siulakan sada tindakan tahlako memutuskan mengula isadonang, tahlako memutuskan mengulakan en marang adonang. Sunodosis marang pe hati nurani langsung berteriak. Ia memendokkan seloh ngoi barang oda. Sadakala naing merluap, sadakala naing menipu, sadakala naing berzina, rohmo sunodesis, rohmo hati nurani berteriak.
mendokkan salah. Jadi mula rembak bekendengo kita, mula naing mengulakan dosa, pertanda moi tendi perbadia mergegohan lako ki pengaruhi hati nurani ni jelma. Kemulih keningoi bagasan katiken naing ia jari kita pusat kendali ni kehidupan Kristiani ibaingken debata ibagas geluhta imo pusuh praten hati nurani marangpe suno desis. Kalau si percaya mendahi Tuhan Yesus Kristus, enggo ia gabe duka-duka debata. Percaya mendahi Tuhan Yesus Kristus berarti merkelengate mendahi Tuhan Yesus. Merkelengate mendahi Tuhan Yesus berarti meniru, mengkenggeluhkan bako ni Tuhan Yesus. Paulus mendoakan bagai perukuran ni Yesus Kristus mau perukuran dene. Filipi pasal 2 ayat 4-5. Kini dengan bako Kristus, bako debata, silo di bagasan geluh ni kala percaya, imo mula pusuh pratenna, suno desisna, hati nuranina, anggo tuhu-tuhu, ikuasai, tendi perbadia. Jadi ibagasan jami tandai mula anggongo pusuh pratentai mengidah kita oda mersalah. Marang pe hati nuraninta mendoakan kita oda mersalah. Singgo ibang ketiten di perbadia kita kadene memengken biar kita. Oda lo si kebiaran kadene gabe tenang mo kita. Janah nina Yohanes si bagasan katanen gabe merlolo hati mo kita. Kumarna kita enggo tenang, janah berani ihadapan debata. Hati nurani terhubung dengan Tuhan sendiri. Karena hati nurani imo polisi, ibagasan kenggeluhan ta, ibagasan moral ta, lako menunjukkan jalan mendahikan kita. Hati nurani marampe pusu pratenta, ntarar menghadapan debata. Karena kade debata sendiri ngo memainkan pusuh praten ini. Jadi mula enggo pusuh pratenta sendiri, sini bendangan kuasa tendi perbadia, mendoakan kita ada bersalah. Tentu gabe berani mau kita hadapan debata, janah merloloate. Minggu tasi darian imo minggu jubilate, merloloate mo karina tanohen. Kasa merloloate. Lolo hati simbol gahna imo mula kita menguei perintah ni debata. Ibagasan jami tanten kade mau perintah ni debata. Kade mau sini pergedo debata imo ayat 23. Sini pergedona imo kena percaya kita bayi anakna Yesus Kristus imo perjolo. Baru perduakan kena mersi kekelengan ngo kita dekat dengan ta. Bagi si enggo idokan Kristus idi banta. Dua hal na saling ketergantungan. Mula percaya ngo kita bayi anakna Yesus Kristus si enggo gabe jelma. Jana si alo pendapat ni dosetis si alo pendapat gnostis si aku mo Yesus itu tuhu gabe jelma. Kumerna gabe jelma ngo iya asa tuhu-tuhun tarar keleng debata banta. Gabe taridah iyai kayu persilangi mengoreken daroh dekat lai daging nanai. Memainkan kita sondel engkelengta janah percayanta menjadi Yesus Kristus. Bakuni mau taridahi bagasan kehidupan nyata imo merkite engkeleng dekat dengan ta bagi si enggo idokkan Kristus idi banta. Engkeleng. Jadi perintah ni debata mendahikan kita. Bahkan isimpulkan Tuhan Yesus. Imo kekeleng imo Tuhan debatai bagasan. Nasa pikiranmu, nasa rokamu, dekat nasa gegohmu. Janah kekeleng imo denganmu jelma doskan dirimu. Isi mo riempun ni karina pati-patin. Mulai saya ingat ibas Matius pasal 22 ayat 37 sohmi 30 sibah ini. Asa kene dengan sisada
ulani bagasan gerak Tuhan ta Yesus Kristus bangkat mo kita mi bakko ni debata. Jana uwe mo kita terus menerus melatih dirinta, memegehkan kosik ni tendi perbadia. Makin gati kita berinteraksi mendahi Tuhan merkite sodip, merkite memdengkoh katana, merkite memege jamita, merkite menjaka lapihan simbadia. Isimo kita iberikan kecihuran lako menjernihkan suno desis, menjernihkan hati nurani. Mula dominan ngonggo suno desis ikuasai tendi perbadia. Gabe sadabakko mo kita dekat debata. Ayat saya bagasan minggu entah sidaren minggu jubilate. Si amat mo lolo ATI asa tuhu-tuhu sukacita sorgawi soh banta. Kumarna kita enggo tenang ihadapan debata. Kumarna kita enggo percaya be Yesus Kristus. Kumarna kita enggo bersih kekelengan dekat dengan ta. Ketoken ngo katain kumarna tendi perbadia sendiri ngo si enggo pohotkan i banta. Amin mersodip mo kita. Tuhan permasihati, kuasai mo ukur nami. O tendi perbadia, kuasai mo pusuh perhatian nami, hati nurani nami, suno desis nami. Asa tuhu-tuhu gabe raja ibas pusuh perhatian nami. Kumerai di mo gabe petunjuk arah los mike perdalan nami. Tolong mau kami Tuhan lako mengkenggeluhkan katami. Amin.